Edina Benya, so tired, me say what done it was some Benya. Edina Benya, so tired, me say what done it was some Edina Benye, so time me see what I need to show. Edina Benye, so time me see what I need to show. Edina Benye. Missy ya si chire nyina ne say kane no emofra brem primary school obia be kai say ana wona wo kinkan sa nwoma bi ebe kai market day at Asesenwa na che se odu class 3 na ye brofo a chire ne ye chire odia wan kai hwe kran obe kai Asesenwa dwa sa bre no me gidi se na wonim se sa na Asesenwa no eye kram pao emofrasem edru brebi anyema ni bi woni e kan ni school mu a na ye ya adwen mi se we die eye fiction ana say narrative bikeke enso enei ya benyi ehu atiasese ampani ampa Asesenwa ye kro a ewo ho na etiase na ni market day ni so die eye market day pa if it's a first paragraph and our first line, it was class 3 book name, a market day at Asesenwa. Or say, today is Friday. It is a market day at Asesenwa. Ampa Asesenwa, ewo apa menya krobo mensinimo, wo poye mantemu, ewo my ganem. UTV documentary team yeni ye chinchin ene di yen ababe pie Asesenwa ade ma Asesenwa kru no danso eye dwakese wodi ni fie da bia na emfudie ne adwatondie no efri hin na eba ye bedru Asesenwa no ene etise efri nkrase ahodo a etwa Asesenwa ho ahia ene fadodo na so efri asuo fraw neja eho ena nkro bi ti say donkokrom maame krobo Germany Dwarf Island eni won mo makika no ewo eni ye nkwohwe ansane aba Asesenwa dwam eni ye san partner ye kamu ekwan yi die eda so pa na ye behwe say saa na akwan a aka ewa Asesenwa potem han eti ana saa kwan wi edi ye kɔ akaten akatenie esuo fraw ene dawo tetre yire coming esopa river votani esuo yeja ena donkokrom eni nkura aka no ewo ehwo nso ena nnuane ahodo ni nyinada efriba na woyinam no nso wasubontin yi mu na odi aka ho na odi aba enti ya wada eye akaten dwa se wohwa
ya wada no adaje ne asu fra so kra ene wo hwɛ sɛ de kuduo yi bɛya lord no matai ni sei ene nipa san guso so niema pim na nipa san tin na eya na anika sɛ de eya na trotro ana car dia commercial vehicle ahodo ya twotwo din egu saa ena kuduo yi abebai ana san hyemai ebia wo ne din King of Kings ni City Line no beje eche se nyame mre ne mrepa ensu nyame ye maranata bo akiri yorusha wo ye meminde enti o se radebra nothing late bibia ni wa aka achi enti edu ya wada ene wodi ni se ya suyi hwi o se Albert moto ni ye mienu dia oh enye 45 minutes no wa bedra katen che say si o free don kokrum si o free maame krobo si o free Germany si o free Draft Island 45 minutes eni ni load wa tai eni ni peti su ni nada na emom si Albert moto ni ye ba ko petia enye be se wana don hwe ba ko unhwe we wono de mi hu flag kra wo fly you flag state jurisdiction why mine so flag and wo fly where your victory flag eche say wo mo twantum fufuo efia bosia sika won taban ene wo twa ene wo mo de ti wo mo kuduo mu wo mo ni agia ma che say hwe ba bi obi te kuduo na no pe ene je na se nyina ne say wo mo kuduo ne say enti se ba yi anu wo mo ba akatan dwa na ede enti etumi siesie ya na say ye kuduo no foforo ma wo mo eye foforo mpa enti wo se nyanya din kra te say King of Kings ne City Lines enu hu anije no eno no eni agbaja yi hwensuo ne so aye se huti wiem hyemu dinanije saa di beba bedru nso ya no enu nie obedru nso ya no nso still enije ni nko na wo hyade bi nso asane ni enije ni wi na wi achi no life jacket bia animo omo nche life jacket ayese oma ya ma akaho eni won hu age nanso ohwa womo nkwan na esan mu die ebi so timutina kodo na no a meje hu ye na meyam hyehye no eya na eja yem hyehye wa pa enso omo de ne saa eni saa tai nyema mi sei be omo de ni na beba eni ama ben wo de ba aduane eburo banchi agbelema bodie gari neba namso a eni so nim se fra wi mu enem bia bi esuo mu nam die na river mu nam ni na bi wo de ba eni ebidie nso die bia wo tinkan ha so bidie unim ho ne firi nti atai bidie so kama edini nyina ba ababe chia enso ya na ebedru ha wiem afei na konkwachi konkofo adwadifo no beje efrekuafo no nsem enu ni masom ebedu ya medi amaje se wono anto amfrekuani ne nsem a enya ade a wo a wo akoton wo baabi foforo ana wodi kofie no benya bi ato tie ba ya masom ye media asie ni masom ni wo mo age enti ya wada e wakaten ha edwa koso papa hwese de omo sosi omo dwa kam hwehye ne bayere afase eniye lili sewa dente anase pona dobare dabreko ni nyinada ubenya biwa ni se obi soso ne botoi wode bana se obi to ne niema odi ahye ebi ho so a ebetre nsuo mu na akọ agya no odi ahye niema na ba obi so di ye kenten ene ye de hye nam no ti wode ba ni nyina ebedwa ewo akaten ha
ansa na yɛtumi de afiri ha na kwa kopie mu ɛwɔ asesenwadwam kia yɛ abai ɛbɛfa nneɛma ɛde afiri akaten ha na afei ɛde akɔ asesenwadwam enti yɛwɔda akaten dwa ne deɛ ɛyɛ apraprakwa mu ɛde amafiada asesenwadwa wɔbɛsoa nneɛma nyinaa na wɔde akɔbɔ dwa so ɛwɔ asesenwadwam ɛneɛ yɛnsan ntu na yɛnkɔ baabi pɔtenti ɛbaayɛ ɛmma kɛde atasesenwa ɛkwan ne da so ɛyɛ kama sɛ asesenwa nie ai asesenwa a wokan ho asɛm ti ho asɛm wɔ book mu kuro ne nie o kuro dada no ɛnna ayɛ atakwa me ne neti dan ya dan ne nyinaa dwire gu no nti ene asesenwa kuro foforo no ɛbɔ wura dwanim ɛne na ɛba saa no nti dan a wohu yɛ kane asesenwa dan ne neti dan kɔɔ ɛdwiri atete tete yɛ tete sɛ a ne kuro foforo ahyɛn mu yɛwura mu yi ɛne hu kwan enti we ka kwan no wate na atutu ayi monchimon kasa na wo de wo nhwɛ sɛ ka bɛyi ne ti hwɛ asɛm wonana gyaye ka nie dade ampro na dade ani border hawi na de pa ɛna nipa so timo yo hwɛ ka n'akyi bɔtɔ a asoa na hwɛ nipa etimo ɛboro tre na ɛsɛ fa wɔ akyire no nso ɔmo de ne sɛ ya na wɔde nnuane no aba bepie mu ɛwɔ asesenwadwam ne yakoto bi ɛde abankran Edina benye soto emisi wadani kuso yewura dwanu ɛne ɛhwɛ station ne nso baabia yɛ na wonya baabi mpo no watia sɛ ntira na agye di no yɛnya nwura mu kraa kuro ni mu pɛɛ no ɛne sɛ nkrɔfo ahyɛseɛ sɛ ne yɛ market day ɛyɛ dwada nti apɔnkye akokɔ ɛne na kyɛ sɛ dwam wɔbɛso paa bibia bɛba kɔ biaa efie pɛɛ wefie akokɔ a yɛanyɛ ne kama bedie onyini hwɛ apɔnkye abɛbɛn hwɛ apɔnkye abɔdwesɛ apɔnkye a wofu abɔdwesɛ deɛ ɛne na apapɔn ankasa de yɛ nkrakra na abɛte sampa ɛde apɔnkye krakra ne deɛ tututɔ ne mfikyira nyanga amanga yi bia ɛkrase ɛde enkura hodo a enuane firi so ɛba asesenwadwam sɛdeɛ yɛde kia ka no Afram Plains Donko Krom Germany Maame Krobo Dwarf Island ɛne nkurotu ahodo a atwa asesenwa ho ahyia eduru fie dade a ɛha ɛne wo biara de n'adwa tondeɛ ba efiri sɛ aha ne dwa ne aha ɛne bɔso ankasa na wa wonhwɛ bɔdeɛ na akono sɛ abɔdeɛ yɛ fɛ apentu asamienu oniaba banchemore nso a wonso nyinaa chim kama ade banchena ne ba na efe ti wode yɛ more so a sɛ soko ema remfi bidie no a yehia no wakaten na ɔhyenkani ni so wode bi kɔ aburu no ebi so ba asesenwadwam enti bidie adwosuo nso eni wonya bedru asesenwadwam ha obiara wɔ na dwosuo bayira dwosuo nie sɛ enya me nko ana mekai sɛ ye kai nwoma bi ɛwɔ primary school a na ewo mu ɛma kɛde atasesenwa enti bayiri wura yi kura kai sɛ ohya no ɔteyɛ sɛ asesenwa dwa ɛyɛ dwa kɛseɛ paa ampa ɛnu so market start ya che primary na ya co school wa primary no ɛsɛ big market in Ghana bayira hima na ankasa wo bayitonfo nyina hima no ti onu ankasa na wɔkae yɛ sɛ saa na wɔn mpo ne mofra brem wɔkenkan book ni bia ne yɛka asesenwa dwa kɛseɛ na ne saa na dwa ne ti ana yɛkɔ apɔnkye ɛne edwan ana nwan adwosuo yi ɛhɔ nso
omo so kan wo masenches oh asese wadwa na nke ni no na nke be pa empo ne kura so wo se eba na de ani wo mo ha ide wo ni se first no na isu asem kura e de mai ye kwan no nyina fiti 30 years na me ba krom ha no ana me wo krom ha no na ye kwan nyina nye ma se ye dwa no senia e ba first no ti mi masa bio ti eno haye se zu ade no niama no bebre boyedi se kwan no nye ti niama no ba ti se first no ti ma ye dwa no ma papa ti se ne ba first no se wa shade ba ku bi nso edwa isu pa se wi se nkrase kwan ne nhye da nye na wo mu ni ade bi e kata wo mu so se shed ebo wo mu ho ban enti se ba se ensu toye ebu mu se wo maka che se edru nsu tobra edwa na nhye da ma efise sabre no nsu na kua ne koso ewo nkra na se pa enti we kura ye de ebemu ya ye ni agye se dwa na efese ye ena no bai na bibia soko mono fresh kama udia usimi dikua na asase mu nipa kontomra green kama nsusa se bodo osi we mpodi ni nkoma ma ne enemu na sa asese adwam ha de wo ba bibia bi wa ha o aduane enam bidie afede ye nkwohwa we se eye saloon supermarket o se saloon mini mart o se saloon ya peja bedwa imu o nhwe we yo be ma saloon na brantie saloon e wa asese wadwo wa yen ribbon cap dada ema wo be bedwa isu ade da je ni ho afi na wo kwotena saloon na sebre ntu de bredwa so wo ba ya kepa na se chene dada enwiche be susumu kala ye ofe kokwa akoko tuntum wahye wo sha no wanu mama kama waji wahwehwe ni efatawa wo ti autensi entika bia wuyi eye tensi no waji wade wo na wo sen na chese asisimu dwen eye dwa pa na mjidi se wo bisa won sako na mfie bebre yensisi dwane ma wo mo na ne modern day Ghana ka awie wei bon shika dade empoi dade ni body ne fani pase de na fani ma piso na sandi aba asisi wa ya kan ho se mo buku eni ni dwei pai enso enuane ahodo ebe dwei mu na free dwei mu so ekọ Ghana fanan kankan yinkronkran eni epoye mantamu me aka no enya asem ketwa nidi meni baji asese wa pa ifri se ekai me mekurase bibia ye fresh efrefo mu pe eye kama enyani ni na kono emwadoma no so utokofia efia kokko awisi efia kokko aponchi dwan watwade pa kofi eni yene ya sede nhwe market day atasasenwa eye fie da na esansa asemba komfa nipa nantinti meme nda atu yen enyesi o yenkwafu ene yentoa soe ni esi lowa menya probo ekonso eya gomenya dwa ye wramu ni se banchi fefefefef banchi wedi yesi banchi nye ja ne beche na wedi eja kura ye nhia wo hwe ni atimu se wonua se fuko ni ho twa asase paso banchi no we nya busumensi afi the bumpisia ebe ye de pa
enti hwe ni nkontomire so fe eni ni nsusa enti osisu na emma yakwa abai de esi bokina ntosi ho dendenden no ebi wa agomenyetwe yi watermelon suni ahanso agbelima wa hapa chese bibia fa banchi mu bi wa ha enti hwe kokonte ya hata ne kama oto a okobobo wa ade so na wa wakoya na waka kokonte ofi agomenyedwa nsuni se owie fie dana ejadifo na wode wono baye efri miamia ekwa asisiwa no onsan ko achio eni no watoa so no wasim esane asi lowa menya na chese agomenyedwa memenda wode eno nso ahyehyɛ so eno nso dwa ne bapa enya asem keto enti se wo ba apa menya eni lowa menya krobo hadia ye hyase ya wadana eya katen ekuafo eni afarefo ebe free nsuo n'agya na waba akaten ya wada efieda na asisi wadwa ehyehyɛ so memenda na wabewie ewo akomenyedwem na ye nikani ka dedede kam eni sene ye ba krobo asisi wadwa agomenyedwa eni akaten dwa enu eni o emma kede atafiwa Chef for Rico, number 1.